السلام عليكم. هذا الفيديو خاص بالمهاجرين في فرنسا أو من ينوي الهجرة والاستقرار بفرنسا، وهو جد مهم. سنتعرف من خلاله على الحيثيات الأساسية للاستقرار أو للسكن بمدينة باريس، وكذا بعض الأفكار للاندماج سريعا. وسنتعلم أيضا اللغة العامية المتداولة، لأنه صراحة اللغة ستوفر لك المال والجهد والوقت، لأنها ستختصر لك الطريق في العمل والسكن، وتجعلك أيضا تستفيد من جميع المزايا المتاحة في فرنسا. وقبل أن أبدأ هذا الموضوع أحب أن أشير إلى أن سياسة اليوتيوب أصبحت لا تعلم المشتركين بالفيديوهات الجديدة، ليس لأنهم لم يقوموا بتفعيل الجرس، بل بسبب عدم تفاعلهم وبسبب عدم مشاهدة المحتوى لمدة معينة. فهي تعتبر عدم التفاعل إلغاء ضمني للاشتراك. فلهذا المرجو من مشتركي هذه القناة الذين لا يصلهم الجديد أن يقوموا بإلغاء الاشتراك وأن يشتركوا من جديد، وأن يقوموا بعد ذلك بتفعيل الجرس مرة ثانية. وشكرا. نبدأ بقراءة الموضوع ثم الشرح. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour habiter Paris, il faut y avoir vraiment de l'argent. Si bien sûr tu veux vivre à Paris et pas dans les banlieues de Paris. Si vous avez une famille, il faut, à mon avis, au moins 3 chambres. Et à Paris, pour trouver quelque chose de moins cher, c'est pas facile du tout. Donc, il faut compter au moins 1200 € de location. Sans oublier les frais pour aménager et équiper une maison. T'es un papa et tu sais très bien ce genre de choses. Si tu as vraiment les moyens, je te conseille Paris. Tous ces 20 arrondissements, ils sont bien bons pour vivre. Moi, j'habite à Orléans. Je te raconte pas le calme, la sécurité. Il y a tout, vraiment tout est bon. Des jardins pour faire le jogging le matin, Montsouris, aussi très conseillé pour les balades avec les enfants. Les clubs, les écoles, universités, transports. Avant, renseigne-toi pour savoir si le service Locapass est valable dans toutes les locations et pour tous les propriétaires. Ça te permettrait de ne pas avancer le montant de la caution qui équivaut à un mois de loyer. والآن ننتقل لشرح هذا الموضوع. Pour habiter Paris, il faut y avoir vraiment de l'argent. Pour habiter Paris, لكي تسكن في مدينة باريس, il faut y avoir, يجب أن يكون لديك vraiment de l'argent, مال كثير. Il faut y avoir, يجب أن يكون لديك. Si bien sûr tu veux vivre à Paris. فإذا كنت بالفعل, si bien sûr tu veux vivre à Paris, تريد السكن بمدينة باريس. Et pas dans les banlieues de Paris. وليس في ضواحي, هنا بالأحمر, ضواحي باريس. Les banlieues هي الضواحي. ونقول كذلك les alentours. الضواحي, les banlieues أو les alentours. Si vous avez une famille, فإذا كانت لديك عائلة, une famille,
il faut, à mon avis, au moins 3 chambres. ففي رأيي à mon avis il faut لا بد لك au moins على الأقل 3 غرف 3 chambres. Et à Paris, pour trouver quelque chose de moins cher, وفي مدينة باريس, et à Paris, pour trouver لكي تجد quelque chose, هنا بمعنى منزل, يعني لكي تجد منزلا بأقل ثمن, de moins cher. C'est pas facile du tout. ليس من السهل أبدا. C'est pas facile du tout. Donc, il faut compter au moins 1200 € de location. لذا donc يجب أن توفر, il faut compter على الأقل au moins 1200 €, 1200 € للكراء, de location, la location الكراء. Sans oublier les frais pour aménager et équiper une maison. دون أن ننسى احتساب, sans oublier, دون أن ننسى احتساب المصاريف, les frais الخاصة الخاصة بتهيئة وتجهيز المنزل. Les frais pour aménager, l'aménagement, التهيئة, pour aménager, تهيئ, équiper بمعنى تجهيز, équiper, وهي اشتقاق لكلمة l'équipement. l'équipement هو التجهيز. Et équiper une maison وتجهيز المنزل. T'es un papa et tu sais très bien ce genre de choses. فأنت أب وتعرف جيدا, et tu sais très bien, تعرف جيدا, ce genre de choses, هذه الأمور. Si tu as vraiment les moyens, je te conseille Paris. si tu as vraiment, إذا كان لديك بالفعل les moyens, هي الإمكانيات, les moyens, الإمكانيات المادية في هذا السياق, بمعنى الإمكانيات المادية. Je te conseille Paris, أنصحك باريس, أو أنصحك في السكن بمدينة باريس. Tous ces 20 arrondissements, ils sont bien bons pour vivre. فكل دوائرها 20 صالحة للعيش. Tous ces 20 arrondissements, ils sont bien bons pour vivre. فهي دوائرها 20 صالحة للعيش. Moi, j'habite à Orléans. Je te raconte pas le calme, la sécurité. فأنا أسكن بأورليون. لن أحكي, je te raconte pas le calme et la sécurité. لن أحكي لك عن الأمن والهدوء. فهذه عبارة مجازية. Je te raconte pas le calme et la sécurité, بمعنى فهناك أمن وهدوء كبير. Il y a tout, vraiment tout est bon. هناك كل شيء. والكل جيد جدا. Vraiment tout est bon. الكل جيد جدا. Des jardins pour faire le jogging le matin. Mon souris. حدائق لممارسة رياضة الجري, le jogging le matin, صباحا, في حديقة mon souris. Aussi très conseillé pour les balades avec les enfants. وهي جد صالحة أيضا للتنزه, les balades avec les enfants, مع الأطفال. Les clubs, il y a les clubs, les écoles, les universités et le transport.
فهناك في مدينة باريس هناك الأندية أو النوادي، هناك ليزيكول المدارس. يعني فهذه ميزة من ميزات مدينة باريس. هناك يعني ليزيكول، ليزونيفرسيتي الجامعات، وهناك أيضا لو ترانسبور. فهذه ميزات لا تتوفر عليها ضواحي les banlieues de Paris. Avant, renseigne-toi pour savoir si le service local passe. فقبل كل شيء avant renseigne-toi يجب أن تستقصي renseigne-toi يجب أن تستقصي لتعرف إذا ما كانت خدمة local pass le service خدمة est valable dans toutes les locations et pour tous les propriétaires. يعني est valable، فهذه الخدمة يجب أن تستقصي لتعرف ما إذا كانت هذه الخدمة جاري بها العمل في جميع منازل الكراء les locations et pour tous les propriétaires، وبالنسبة لجميع الملاك les propriétaires. نقول le propriétaire وهو المالك للمنزل، le propriétaire de la maison ou bien de l'appartement. le propriétaire المالك. هنا الجمع نقول les propriétaires هما الملاك. فهذه الخدمة أو هذه الخدمة local pass ça te permettrait de ne pas avancer le montant de la caution. فلأنها ستمنحك ça te permettrait ne pas avancer le montant، ستمنحك امتياز عدم تسبيق ne pas avancer le montant، عدم تسبيق ثمن ne pas avancer le montant، عدم تسبيق ثمن الكفالة la caution الكفالة. هذه الكفالة qui équivaut à un mois de loyer، والتي هذه الكفالة والتي تعادل والتي تعادل شهرا من الكراء un mois de loyer.